حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاصابہ، 4 جلداں چ عربی چ 4 جلداں چ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ حافظ ابن حجر ہے جن نے صحیح بخاری دی نا شرح لکھی ہے فتح الباری 14 جلداں چ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس امت تے احسان کیتا بخاری لکھ کے حضرت حافظ ابن حجر نے نا وہ احسان فتح الباری لکھ کے چکا چھڑیا ہے وہ دے نا انہوں نے ایک بڑا عجیب بڑا کمال واقعہ لکھیا ہے دعا کرو اللہ پاک قرآن نال پیار نصیب فرمائے پتہ کی کہنا حافظ ابن حجر فرماندے نے ایک پنڈ دا چودھری ایک بستی دا چودھری اعلان کردا ہے بھئی جنہیں حج تے جانا تیار ہو جاؤ حج تے جان لی سارے جنہیں جانا تیار ہو جاؤ ایک بندے دا خرچہ میں دیواں گا یہ چودھری اعلان کردا ہاں جی سمجھو الہ آباد دے اندر کوئی سیٹھ بندہ کوئی دکاندار کوئی چودھری اعلان کرے کسی بندے نے حج تے جانا تے تیار ہو جائے او دا ایک پاسے دا خرچہ میں ادا کراں گا یہ چودھری اعلان کرتا ہے بھائی حج کر لو جنہیں کرنی پر شرط میری ہے میں جان دا خرچہ دیا گا حج دا خرچہ دیا گا آن دا کرایہ تے خرچہ میں نہیں دیا گا اور بندے آخر بھی چلے تے جاواں گے تے آواں گے کالے تے مسئلہ تو ہے نا بھائی جہاں بندہ جائے تے آوے بھی سارے لوگ پریشان ہیں بھائی چلے جاواں گے آواں گے کالے تے اللہ کے دعا کرو او مینو حاجی اسماعیل مرحوم یاد آ گیا ہے اللہ دی قبر نور نال منور فرمائے میرا بڑا جی چاہتا سی اللہ کہڑا وقت ہوئے گا تو اپنے گھر دیا زیارتاں نصیب فرمائے گا حج کرے گا اللہ اس مرد مجاہد نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اس ساتھی نے کوشش کی تھی ساتھیاں دے تعاون نال اللہ نے مینوں بھی اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائی میرے بھائی یہ چودھری بھی اعلان کرتا ہے اور یار بندے تے کہیے گیا نا کہی جا میں تو چل میلہ ویکن پیسے میں ادا کرا گا VCR خرید پیسے میں ادا کرا گا تو فلاں کام کر ڈاکہ مار تیرے پیچھے پیسے میں لاواں گا وہ کوئی ایسے بھی نہیں جڑے آندے نے مدرسہ چلا تو مسجد دا کام کر پیسے اسی دیواں گے تو قرآن خرید تو اللہ دے دین دا کام کر تیرے مگر اسیاں اور یار ایسے بھی بندے ہیں پر خوش قسمت ہویا جنہیں پیسے اللہ دے راستے چ لگ جان یہ چودھری اعلان کرتا ہے بھائی حج کون کرے گا کوئی بندہ تیار نہیں کیونکہ آن دا خرچہ ہی کول کوئی نہیں اس پنڈ دے اندر ایک قاری صاحب رہندے سن جہے سینے چ رب نے قرآن بند کیتا سی یہ چودھری نو کہندا ہے چودھری جی میں تیار ہاں حج کرن لئی چلو میرے پیسے ادا کرو تیار ہو جاندے نے اج دے دن آ گئے نے میرے دوستو تیار ہو جاندے نے یہ چودھری بھی پگڑی بن کے آ جاندا ہے یہ قاری بھی اپنے پرانے کپڑے دھو کے یہ بھی حاجی صاحب دے نال تر پیندا ہے لوگ بولیاں ماردے نے تانے دیندے نے آندے نے قاری آ تیری جُتی ٹوٹی ہے تیرے کپڑے پھٹے پرانے نے تیرے گھر کھان نو نہیں آویں گا کا دیتے آئے گا یہ قاری کہندا ہے چودھری یہ قاری کہندا لوگو سن لو میں تے رب دے شکرانے ادا کیتے نے میریاں تے دعاواں اللہ نے سن لیاں نے میں تے کدی دیاں دعاواں منگن ڈیا سی جڑا اللہ لے جائے گا آن دے بھی بندوبست کرے گا جڑا رب لے جائے گا وہ لے کے بھی آئے گا جڑا رب لے جان دے پروگرام بنا سکتا ہے وہ لیا سکتا ہے نا رب کے کوئی مشکل ہے انہیں بھی جناب یہ بھی تیار ہو گیا جہاز کے اندر جا کے بہ جاندے نے اور قاری بھی پڑھتے ہیں فرماندے نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم اللہ دا نام لے کے جہاز چل پیندا ہے جو چلیا جہاز بھائی جہاز جو چلیا جدے پہنچ جاتا ہے غرضے کے مکے پہنچ جاندے نے یہ چودھری بھی بیت اللہ دے طواف کردا ہے یہ قاری جی بھی رب دے گھر دے طواف کردے نے یہ بابا جی سن سامنے آکھیا نا اے اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیاں نوں ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ فیریاں پان نو جی کردا او کردا نا اللہ سارے اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے او تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لک ملدی اوتے عمرہ لگان نو جی کردا او لکاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندرے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان
طواف کیتے، رکن یمانی نو مس کیتا. اور اس مہینے جنوں موقع مل جائے نا رسول اللہ فرماندے نے اللہ اینا اجر دینا نے جی میرے نال رل کے بیت اللہ دی حج کیتی آ. کتابوں کا ہے ماہ رمضان دا اگے ایک نماز دی لکھ، رمضان چ 27 لاکھ. اللہ اکبر اللہ. میں کیا جڑا 15 دن ہی رہا گا نا بہتے نا تے نمازاں دے ٹھیر لا لے گا کہ نہیں. اور لا لو قسمت والے سودے لا لو اللہ دی قسم بیت اللہ نو ایک بار ویکھ لیا زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے آ. اور جاندا کوئی قسمت نہ ہے نہیں ہر بندے دی قسمت نہیں، سودے قسمت نال بندے دعا کرو اللہ قسمتاں جگا دے. طواف کیتے بیت اللہ دے، حجر اسود دے بوسے لے، صفا مروہ دی صحیح کیتی، رکن یمانی نو مس کیتا، صفا مروہ دی صحیح کیتی، احرام کھول دیتا. میرے ویرو بھی دن ہے اج حاجی عرفات دے میدان چ جا رہے ہیں. مزدلفے پہنچے، مینا پہنچے، مزدلفے پہنچے، عرفات پہنچے. اوتھے جا کے عرفات دیاں حاضریاں پڑھیاں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. گل جلدی مکاواں کاری دے نال نالے سارے اخراجات دتی جاندا ہے، خرچے سارے دتی جاندا ہے. جدو حج پڑی گئی قربانیاں کرتے فارغ ہوئے، یہ چودھری صاحب غائب تے کاری ہوری کلے رہ گئے. وعدہ جو انج کیتا سی اور انج بن جاندا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک کاری صاحب کلے رہ گئے، چودھری ہوری چلے گئے اور کاری نظر ماردا ہے اپنے اپنے دیس والے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ جدو حج کر لیے پھر بڑا جی کرتا ہے اللہ سونے کہڑا ویلا ہوئے ہوں گھر والے ہوں جا کے ملیے. اور نام جو مل گیا ہوں رسولہ نے پتا حج کرن تو بعد بندہ یہ ہو جاتا جی ماں دے پیٹ وچوں اج آیا. تھی ویخیا نہیں تدے کئی حاجی اتنے آ کے چھرے بن جاتے ہیں، چھری تیز کر لیں بھی کسی نے معاف ہویا گاں پھر ویخ لیں گے. اللہ پاک حجاں قائم رکھن کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی آپ دیکھو کہندا ہے لوگ چلے گئے اور جی بڑا کرتا جب حج کر لیے نا ادو لوگوں کا جی کرتا ہے واپس جائیے. بلکہ ایک میں حاجی ملنے گیا، میں حاجی صاحب سناؤ آلہ مولوی جی کراچی آ کے لتیا شکر کا کلمہ پڑھیا ایسے بھی آنا کسی آخیا نا جدو مکہ مدینہ پھر کے جدو مکہ مدینہ انہوں گلیاں جیتے رسولہ پھریا کرتے سن انہوں شہروں سے جیتے میرا محمد پھریا کرتا سا. جدو مکہ مدینہ پھر کے جد دیس والے چت چاواں گا میں کعبہ تے مسجد نبوی نو پیچھا موڑ جفیاں پاواں گا. کیوں بنا اور میرے دیس والے میرا باپ تے مائی اور پہنا تے کئی بھائی اور آل اولاد جو جمی جائی میں انہوں کیوں ترساواں گا. جدو مکہ مدینہ پھر کے جد دیس والے چت چاواں گا اور مینو جس دن گھروں ٹریندے نے اس دن دے مگروں پہ ویندے نے اعلام تو خبراں لیندے نے اور کدو حاجی حج تو آوے گا اور جدو آن کراچی لانا ہے پھر وطن مکت وکھانا ہے کچھ چاہ بھی چڑھدا جانا ہے پھر گھر وچ قدم ٹکاواں گا اور جدو مکہ مدینہ پھر کے جد دیس والے چت چاواں گا میں کعبہ تے مسجد نبوی نو پیچھا موڑ جفیاں پاواں گا. اللہ سارے نو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ اے قاری صاحب کہندے نے لوگ گئے اپنے اپنے دیس نو حج نو پڑھی کے گئے لوگ کاری ہوئی کہندے نے ورلے بندے نظر آندے نے. میں کیا چلو رب دے کر دے طواف رج کے کر لئیے. سب تو افضل عبادت نمازوں تو بعد بیت اللہ دا طواف ہے یار. بیت اللہ والے تو بندہ ویکھی جاؤ تو رحمت لتھی آ رہی یہ ویکھن دیا رحمت چڑیاں بن کے لے رہی. اللہ اکبر. ایک کہندا ہے ایک دن انج ہویا قرآن دا کاری سی آندا ایک دن انج طواف کردیا نا بیت اللہ دا طواف کردیا نا کہندا ہے میری جیب بھی خالی سی میں دیکھیا اوتھے مطاف وچ نا طواف والی جگہ تے ایک موتیاں دا ہیریاں دا ہار ڈگیا پیا. ہار ہیریاں دا ہار کہندا ہے میں ہار پکڑیا جیبے پا لیا کیونکہ میں ضرورت سی. کہندا ہے میں اس ہار دی قیمت دا پتہ کیتا نا وہ 5000 دینار دا 5000 دینار 5000. اللہ کہندا میں بڑا خوش ہوا عرشہ والا بہانے بنا دیتی. یہ بہانے بنا وہ یقیناً بڑا ول آتا ہے
कारी साहब कहते हैं मैं बड़ा खुश होया, अल्लाह सोने सबब लाते, पर मेरी गांह नजर पई ना एक हाजी बेचारा बड़ा परेशान, जिवें किसी शाह दा मुतलाशी हुंदा ना, इधर वेख इधर वेख। मैं उन्होंने आख्या हाजी जी की गल है, तुसीं परेशान हो? ये हाजी साहब कहता है कारी जी इत्थे मेरा हार डिग्या वेख्या ना, मेरा गिरिया किते वेख्या नहीं जे। हुण जरा तसव्वुर दी दुनिया च आ, तू होया ते की करया, किने बहाने बनाया, किवें बुढ़ा ते जबान फेरे आ, ये मैनूं की पता तुहाडे हार दा। इत्थे किते देखो इस पाकिस्तान का हाल है ना, वो मार के वड टुक के बंदियां नूं नाला बजा चुकी फिरदे आ। ते नाल कहंदे मैंने एक साथी दसण लग्या, कहंदा एक बंदे ने एक बंदे दे 34 टोटे करके वड के नालियां च रोड़ छड़िया ते फिर मोढा नाल आप दित्ती फिरिया कि बड़ा जालिम है जिन्हें मारिया। ये दुनिया ऐसी है, इस मुल्क की दुआ करो अल्लाह इस मुल्क की हालत रहम फरमाए। एक कारी कहंदा हाजी जी की खरीदिया जे, आंदा एक हार मोतियां का किते लभ्या होवे ते दसी। ते कारी वाली आंदे ने और हाजी साहब जरा खड़ियां चीज़ां लभण दा रब ने निशका दसिया वो इस्तेमाल किया ही आंदा की आंदा अल्लाह ने कुरान च आख्या अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कारी साहब कहता है अल्लाह ने आख्या जो मेरे बंदियां नूं कोई तकलीफ आवे इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, हाजिरी कहते हैं मैनू तो इन्ना लिल्लाह आउंदी कोई नहीं। कारी साहब कहते हैं पढ़ मैं तेनों पढ़ाना वा। कारी पढ़ान लग पाया, उत्तों आवाज़ां पियां दियां ने, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बयान करते हैं मेरे नबी का दूरा दमाद आप फरमाते हैं और दुनिया जहान वाले सुन लो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सारे जहान विचों बंदा चंगा होए जिहड़ा कुरान सिखदा ते लोकां नूं सिखांदा है। कुरान सिखाने वाला कुरान सीखण वाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाते हैं मैं अपने आका को सुनिया सारे जहान तो बेहतर है। और जिन्नू तू माड़ा समझे, जिन्नू कमी समझे, जिन्नू सलील समझे, आमना दिलाल नूं कहंदा ओ डीसी नहीं ओ चंगा, चौधरी नहीं चंगा, ये वज़ीर आज़म नहीं चंगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। चंगा होए जिहदे कोले कुरान है, चंगा होए जिहदे कोले कुरान है। कारी हुई अगे चौधरी हुई पीछे, कारी चंगा होया कि तू चंगा आ वेख ले ये कारी कुरान है, ये कोले 5000 माली बहार है ते ये उन्होंने नुस्खे दस रहा पढ़ हाजी ने पढ़ा उन्हें पढ़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें ना हाजी ने झट लाया पका के पढ़े किया जब लोड़ हो ना फिर लोग बड़ी अज करीमा पढ़ते हैं। अब कोई कतल के केस च फस जाए ना फिर बीबियां कट्ठियां करके ना वगाड़ के लोग तस्बीहां दे तस्बे पढ़ छड़ते हैं। ये 1.25 लाख पूरी की है रब आंदा है भावें तू जालिम ही सै मेरा नाफरमान ही सै अगे कुरान नहीं पढ़े तू पढ़ ले जा माफ कर दिता मैं। और मौला बड़ा गफूर रहीम है तू ते रहम कर दिया जरा नहीं थकना है ये थकदा मौला बड़ा गफूर रहीम है तू रहम कर दिया जरा नहीं थकना है। असी ऐब कर दे भावें थक जाइए पर तू बख्शदा कदी नहीं हकना है। अल्लाह तू ते हकदा ही नहीं हो माफ की जाना। अल्लाह का जब तक तेरा कोलू नहीं बोलता उदों तक जे माफी मंगेगा मैं माफ कर देवांगा। तो थोड़ा ही जो है हाजी साहब ने शरीर पुकारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि और इधर जाए पड़े इन्ना लिल्लाहि इधर जाए पड़े इन्ना लिल्लाहि इन्ना और जल्दी पहाड़ इन्ना लिल्लाहि। दो दिन कारी ने पढ़वाया ना कहता हाजी जी सुनाओ हार लभ्या कि नहीं आंदा कोई नहीं लभ्या। उन्हें अपनी जेब च मारिया हाथ आंदा कारी जी हार तो कारी कहता हाजी जी हार तो आया कि नहीं आंदा हार तो मेरा ही कहना बड़ा अपना हार तू तो इन्ना लिल्लाहि पढ़ नहीं हार तेरा मिल गया। ये हाजी भी रहम दिल से कई हाजी बड़े रहम दिल होंगे ये हाजी ने ना आख्या भी इस बंदे से ईमान किन्ना इन्हें अपनी जेब च 5000 दिनार कटे कहता हाजी जी आलो तुम मैं इनाम दिता। कारियां का मैं दिनार फड़ लै जेबी च पा लै फिर मैनू याद आया जे रब ने पूछ लिया तो की जवाब दिया। मैं क्या हाजी जी हार भी लै जाओ दिनार भी लै जाओ इन अजरिया इल्ला अल्लाह मैं तेरे को कुछ नहीं लेना मैं तो मजदूरी अल्लाह को लैनी है मैं तो अजरी रब को लेना है। हार भी दे दिता दिनार भी मोड़ दिते हुण कारी दी
तवाफ नसीब हो। बाबा जी शमशान आते हैं ना, और तेरे बूए सुनदे काबे दी दलीज चुमला। अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह की कसम बड़ा नजारा है। इंज करके ना हाथ बैतुल्ला की दलील नूं पिया ते सीना बैतुल्ला के सीने में लग्या। बाबा जी आंदे ने और तेरे बूए सुनदे काबे दी दलीज चुमला। अजय असवद सने एक एक चीज चुमला। और रद्दी ना तुरकारी, रद्दी ना तुरकारी लागे हो लैन दे। तेरे बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। काला मलनामा इंजुआ थी धो लैन दे। तेरे बूए विच बह ओ ठीक है मैं तेरे बूए विच फसदा नहीं। अल्लाह मोरी शमशान की कब्र नूर नाल मुनव्वर करे। आंदे ने ठीक है मैं तेरे बूए विच फसदा नहीं। जरा सजदा तैनू लैक ओ मेरा सजदा नहीं। पर लड़ी ही जो आसम सामनो परो लैन दे। ओ लड़ी ही जो आसम सामनो परो लैन दे। तेरे बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। काला मलनामा इंजुआ थी दो लैन दे। तेरे बूए विच बह के अल्लाह। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों कारीगरी कहते हैं मैं तो आप चक्कर ला पता नहीं कदों वारी आई कि आनी। कहता मैं चक्करियां ते चक्कर बंद छड्डे रज रज के तौफ कीते। मैं तो आप कर रहा सी ऐलान हो रहा है वो गवर्नमेंट ऐलान कर रही है और लोग सुन लो जिन्हों को पैसे नहीं वो जल्दी जल्दी बंदरगाह से पहुंच जाओ। बगैर पैसों तो उन्होंने मुल्क पहुंचाया जाएगा। ये है अल्लाह जो सारे बंदोबस्त करता है। कारीगरी कहते मैं तवाफ पूरा किया आखिरी तवाफ इफादा आखिरी तवाफ किया। मैं दौड़ के बंदरगाह से पहुंच गया जहाज च बह गए। कारीगरी फिर पढ़ते ने बिस्मिल्लाह मजरहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जहाज चल पैंदा है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों। आप इब्ने हजर लिखते हैं जू जहाज चलिया समंदर के विचकार पहुंचया। जहाज में ऐसियां ठाठां लगियां ऐसे हवा के झूले लगे। जहाज फीती फीती हो गया जिन्हें हाजी सन सारे डुब गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कारीगरी कहते हैं मैं तो फट्टे से बैठा सी। आंदा है वो फट्टा इवें चलता सी जिन्हें बेड़ी चलती जिवें को मला चप्पू ला के बेड़ी चलांदा है। मेरा फट्टा इंज चलता सी। आंदा जो चलिया अद्धी रात का वेला है फट्टा दरिया के किनारे से पहुंच गया। कारी साहब कहते हैं जो ही मैनू किनारा लग रहा मैं छलांग लगाई ते पार हो गया। आंदा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया अल्लाह के शुक्राने अदा किए। अल्लाह सोने मैनू बचा लिया बाकी सारियां डोब लिया। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों एक कारी कुरान इंज करके नजर मारता है। एक बस्ती नजर आती है एक बस्ती च चला जाता है। अद्धी रात का वेला है सोच सोच के आता है अरशा मारिया किदा बुआ खड़कावा किदा कुंडा जाके खड़कावा। कि कुंडी खड़काई उन्हें पूछना कौन है की जवाब देगा। तेरी मासी का बेटा हाँ फुफो का बेटा हाँ। अल्लाह की जवाब देवांगा। अजकल तो परौणियां नूं रखदा ही कोई नहीं क्योंकि लोग मेहमान बन के आउंदे ने डाकू बन के तुर जांदे ने। मेहमान बन के आए डाकू बन के चले गए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों एक कारी के अंदर अल्लाह की कुंडी खड़काओ सोच सोच के आंदा है अल्लाह किसी की कुंडी की खड़कानी तेरे घर की कुंडी खड़का देना। मस्जिद के अंदर चला गया और जिन्हों जगह कोई ना लभे वो वास्ते मस्जिद जगह जिन्हों कोई ना संभाले अल्लाह के घर आवे। जिन्हों कोई नहीं वारस वो अल्लाह वारस। एक कारी भी कहते हैं मैं अद्धी रात मेरे मस्जिद पहुंच गया जिन्हें मेरे मुकद्दर च नफल सन मैं नफल पढ़े। मैं देखा ना एक गुठ एक बाबा बैठा जरा शायद करो 9 का सत्या बाबा मस्जिद बैठा बुढ़ा बाबा। मैं ना बुढ़ा को मसीते आ जाओ ये भी खुशकिस्मती आ। इन्हें बुढ़िया कसम भाई असा नमाज नहीं पढ़नी। कई बुढ़े आकड़े दाढ़ी बनवा दिया तो पै जाना तो हरबा निकल आ जा चूना पा के सवार के उस तरह से मैनू पता लोग बाबा आखते और लोग ये पूछते मैं ये हैरान कई लोग पूछते हैं कि हजरत सुरमा रोजे पा सकते पूछते हो ना। कई पूछते हैं मौलवी जी काली दवाई बंदा पा सकता है दाढ़ दवाई ला सकता है कि नहीं ला सकता सुरमा पा सकता कि नहीं टीका लवा सकता है। ये लोग मसले पूछते हैं और पूछने वाले ने पूछने चाहिए ने कभी ये नहीं किसी पूछा मौलवी जी रोजा ला के बंदा दाढ़ी मनवा सकता है। पूछना एक गल है भाई रोजे दाढ़ी मनवानी जायज है कि नहीं पर ये नहीं कभी किसी पूछा। अल्लाह
نبی دی سنت نال پیار نصیب فرمائے۔ اور ویرا روزہ رکھیا وا تو 12-14 گھنٹے دا تے اجر رب کو لینا ہوے تے منہ چھیل کے رب کو اجر لوے۔ سوچ یہ داڑھی کی داڑھی ہے، یہ کسی مولوی دی نہیں ہو، کسی پیر دی نہیں ہو، اصل والے رب دی قسم محمد رسول دی داڑھی ہے۔ یہ میرے محمد دی داڑھی ہے جنوں تو قتل کرن دیا تینوں رب پوچھے گا اور ظالما میرے نبی ورگا تینوں چہرہ ہی پسند نہیں آیا، جہاں چہرہ دے کلی نوری ترسدا ہے، ناری ترسدا ہے، خاکی ترسدا ہے، تینوں دا چہرہ ہی پسند نہیں آیا۔ اللہ اپنے مصطفیٰ دی سنت نال پیار نصیب فرمائے۔ میرے بھائی ایک کنڈا میں جن بابا کو پوچھے لگا بیٹھا، میں بھی نفل پڑے، کہنا ہولی ہولی اذاناں دا ویلا ہو گیا، 5-7 نوجوان مسجد آ گئے، 5-7 نوجوان مسجد آ گئے، باغ دا ویلا ہے، ایک آندا توں باغ دوجا کہندا توں آ، جنوں کہندے آ نوجوان کہندے نے مینوں شرم ہوندی ہے، یہ آندا تو چاک دوجا دا مینوں نہیں شرم ہوندی ہے، کوئی ادھروں آندا ہے تو جا باغ، وہ آندا مینوں نہیں شرم ہوندی ہے، جتے شرم کرنی سی اوتے شرم کوئی نہیں، جتے شرم نہیں سی کرنی اوتے تینوں شرم آندیاں نے، او تینوں قرآن پڑھن لگیا شرم آوے، تینوں قرآن سیکھن لگیا شرم آوے، تینوں باغ رکھن لگیا شرم آوے، تینوں حدیث پڑھن لگیا شرم آوے، تینوں داڑھی رکھن لگیا شرم آوے، اور ٹی وی ویکھن لگیا تینوں شرم نہیں آوندی، شراب پین لگیا تینوں شرم نہیں آوندی، بغاوتاں کرن لگیا تینوں شرم نہیں آوندی۔ یہ بابا انہاں دا تماشا ویکھ رہا سی، انہاں دا نوجوانوں جے تانوں شرم آندی ہے او ایک مینوں کاری معلوم ہوندا ہے، اونوں کہہ دیو ہوئی باغ دے ہو سکدا بشرم ہوے، اونوں آکھ دیو اللہ اکبر اللہ۔ انہیں آخیا کاری جی باغ آخو گے تے کاری آدھا میں آگے اڈی گیا، مینوں آخر توں باغ آخ، آدھا میں آخا گا باغ، کاری انہیں چڑھ کے ہر مسجد کی چھت اتنے آپ میرے حجر لکھ دیں، کاری نے کنا کے ملا رکھ نہیں کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، آندا میں اذان کہیں شروع کر دیتی، کاری ہوئی کہندے نے میں ایڈی پیاری بار رکھی، ایڈی طرز نال بار رکھی، کاری کہندا ہے میں اذان کہندیاں پوری مسجد نمازیاں نال پڑھی گئی، سارے نمازی جمع ہو، اذان جو بڑی پیاری سی، سارے نمازی جمع ہو گئے، کاری ہوئی کہندے نے میں سوچ رہا سی اللہ سویا اذان تے اخوا دیتی ہوں، اور کدی کو میں بھی کہہ دوں جماعت بھی کروا دے، میں ذرا قرآن بھی پڑھ کے سنا دیواں، اور جہے کو قرآن ہے انہیں قرآن دی جڑیاں لا کے وکھانیاں نے، کاری کہندا میں سوچ رہا سی یہ پیڑ والے کہن لگے اور بانگ کہن والے بیلیاں جماعت کروا سکنا کہ نہیں، کاری ہوئی کہندے نے مینوں نہ مسلے تے ٹھل دتا، میں نماز اللہ اکبر کہہ کے نہیں دیتی، کہندا میں ایسا پیارا قرآن پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں قرآن پڑھی جا رہا سی، میرے دوستوں میرے بزرگوں میں ایڈا پیارا قرآن پڑھیا، کاری ہوئی کہندے نے جب میں سلام پھیریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ساری بستی والے کہنے لگے کاری جی اسی تینوں جانتے نہیں تو کون ہے کتوں ہے، پر سن لے اج تو بعد تو ساڈا امام بھی خطیب بھی تے ساڈے پنڈ دا ممبر بھی بغیر ووٹاں تو، دیکھا قرآن دیا برکتاں، مسلح مل گیا میرے مصطفیٰ دا، ممبر مل گیا جگہ دے پیر دا، کئی لوگوں نے مولوی کو ممبری تے نہ چلیے، میں کہنے ہو ممبر چھڑ کے میں ممبریاں لینا، اور جو سکون اس ممبر چلنا بھی قسمیں نہ ممبریاں چلیں جے، نالی اپنی مند دی بیبیاں اترے ووٹ لینے والا منہ چکی آن رکھی، یہ نہیں پتا میں لفافے سارے تیار بھی تو نالی سٹے اللہ پاک ممبر نصیب فرمایا، نہ تو دعا کرنا اللہ جی مینوں ممبر دیتا ہی میری اولاد نو بھی دے، اللہ یہاں ساتھیاں نو یہاں دی اولاد نو ممبر دے، میرا ایک بیلی آڑ دیا ہے آندا ہے تیرے ورگا مولوی اللہ کر کے مینوں بھی بنا دے تے سب بھی خیرا تے اللہ بنا سکتا ہے، وہ رب کی مشکل ہے یارو، بندہ کوشش کرے اللہ میرے میں بنا دیا گا، اپنی بنیا اپنی اولاد نو بنا لے، اللہ کی قسم دنیا بھی تھی اگلا جہان بھی، اور ہے دنیا کے نہیں، اور میرے منہ تے کوئی لا لیا، یہ ساری قرآن دیا برکتاں نے، آمنہ دے لال دے فرمان دیا برکتاں نے، میں بھی تہاڈے ورگا انسان، بڑے بڑے علماء وہ بھی تہاڈے ورگے انسان، پر بات کی ہے انہاں کول قرآن ہے، تہاڈے کول دنیا دا جہان ہے، قرآن والے دا تے دنیا والے دا فرق تو ہے نا، اب دیکھ لیں قرآن سی قرآن ممبری مل گئی، ممبری
امامت مل گئی خطابت مل گئی ہوں اگے سن یہ قاری صاحب اتنے نمازاں پڑھانیاں شروع کر دیتی قرآن پڑھانا شروع کر دیتا کہندا کہ چودھری اٹھیا آخر لگا قاری جی میں تمہیں جانتا نہیں کتنے دن رہنے والا ہے کتوں ہے تیری پہلی کا مینوں نہیں پتا زمین ہے کہ نہیں گھر کا مکان بھی ہے کہ نہیں پر قاری جی سن لو تیرے کو قرآن ہے میری بچی جوان ہے میں رشتہ تیرے نال کر دیتا ہے قرآن کی وجہ کر کے بیوی بھی مل گئی قاری صاحب کہتے ہیں بیوی بھی مل گئی میں اپنے گھر کے بیٹھا مکان بھی مل گیا اللہ پاک نے سارے بندوبست کر دیتے میں ایک دن اپنی بیوی نو ویکھیا وہ گلے کے اندر ایک موتیاں دا ہار سی میں نظر پیا میں اپنی بیوی نو آخیا نہیں میری بیوی ہار کتوں لیا بیوی آتی ہے اللہ والے ماپے تے اپنی دھیاں نو بڑا کچھ دیں تو ہار ویک کے آنا ہار کتوں لیا یہ بیوی نو آتا نہیں میری بیوی اس ہار بھی کرا دے مینو دس تے صحیح ہار کتوں لیا یہ بیوی آتی اللہ والے پچھلے سال میرا ابا حج کرن لگ گیا ہار اتوں خریدیا ساری گل سنائی انج کر کے گم ہویا ایک بندے دے ہاتھ آیا انہیں پھر موڑیا یہ آندا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ہار بھی دتا ہار والی بھی دے چھڈی